Welcome to my channel, Juliana Cantute Vlog. Andol, mula. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nanay. Faster and louder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday na. Birthday na. Nanay Lingling. Kay Lola. Ya, Lola Lingling, kamo. Lablab, lablab. Yan na. Lablab ni Lola, faster. Sila nga. Isa may mana. Okay. Siya. Mana ko na siya. Ngak man siya na ako ko na. Love. Sige na. Love, love. Love you. Love you all. Yes, kaya alas 6 pa kung mataw. 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Faster. Happy birthday to you. Louder and faster. Pas. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish, Nay, make a wish. Sana pabuton pa kong 70. Yay! Pag-games food na para malingaw ka. Happy birthday, Nanay. Pag-games food ba? Para malingaw po ka. Sige, games mo. Yay! Maoning mga handa ni Nanay karon, guys. Okay ra nay. Na juice, para sa mga bata. Karaning, Ang katadin ko na. mga puding popcorn, no? Popcorn na. Ay, abutan, may relax. Yan. Di Yung magip sa popcorn. minay. Mag-games daw. Games mo sa may games. Kanang dapat may Ang cake na yun? nay. Dance. Mangatag na lang sa ko yun yan na lang mag-games kay kanang lubat na. Mangatag lang sa ko. Oh, nya ng games. Nya na lang. Gigi, dali. Linya mo. So, Wait lang ko. Si Kishan guys, di siya enter. ambot. Ali, kisyang. Alik siya. Ko atong kombi. Popcorn. Ayun, gamitin. Entrahan na sa isya. Okay, customer ba na lang ko. Nga ganun tugunin na. Linya di ato. Linya mo. Nya video day. Ako tigun. Ikay konbi. Linya ba? Ay, ikay video ba? Ako itigunita ng juice. May tagay pud ko na ha. Ako pud na yan. Nya. Wag juice. Wag Juice day. Ihatag nila day. Tagtanaw pud sila. Ato na dito kwarto. Di ato lang sa kuwan. Dito loyo. Managatag. Oy, dito na rin lang katiyang. Ari gyapon. Kay mag-games man ta kagyan dinay. Kapag gani ka kakaon anang kuwan. Nya na kay maglisod kag gunit. Nya juice. Ari diri ko siyang. Mag-games man ta ka. Ali. Nya. Basta day ko lang ganito. Salamat na. Thank you. Dayon. Ari siyang. Punita day, punita. Si Ginsel. Ayo si nanay. Ang iyang giripakan, busit. Ice cream na ba? Imo na day. Wani? Ah. Ayay mo lang ni Ginsel. Kaya na. Dugmay man yung ugbon Ako lang, ako lang kung sa nay, ha? Gamay man. Wa naman day. Samanta pa. Wala dia. Yan pa man. Plastic na lang. Bati ni. Plastic lang day. Ay, mapaka juice day? Nana. Plastic na lang imo man ta.